Open. Marlon from Mama and Papa. Gisiya na na. Gisiya lagi. Marian from Mama and Papa. Papa and Mama Yen. To Jessie from Daddy. Happy ka, wa man lagi tingog. To Mami, Dada and Nana. Ay, sa pinangod. To Mark Leon from Mama. Timuhan na. Uy, ano pangalan? Tanawan sa design, tanawan sa design. To Celine and Asena. Tanawan sa design. Basaha unsay design, basaha sa address sa nina, basaha sa atubangan. Asa ikaw ma? Atubangan. Kita, asa si Kita? Atubangan. To Ellie. Kani basaha.